सपरिवार आमे एबे भुवनेश्वर जगतसिंहपुर सारला मंदिर अभिमुखे बाहरिलु। तापर परे पाखरे थिबा आउ एक प्रमुख शैवपीठ गोरखनाथ पीठ मध्य दर्शन करिवु। इति अवसर रे आपण देखिपारुथिबे आमे सारला मंदिर प्रांगण रे पहुँची सारिचु। बहुत ही भक्तिमय परिवेश, अति सूक्ष्म उत्कलीय कारुकार्य रे मंदिर निर्मित होइछि। गवेषक मतामत जे यह अष्टदश शताब्दी रे राजा भौमदेव जो भौमदेव शासक थिले से निर्माण कराइथिले एवं यहाकू शेष करथिले राजा मणिजंग। आपण चतुर्पार्श्व देव देवता सबू अछंती, जगन्नाथ अछंती, प्रभु महादेव मंदिर मध्य अछि। आमे जेहेतु आसिला बेलू संध्या हो सारिथिला, जहा पूजा अर्चना करिवारे किछि असुविधा हलानी, सब भलसे भलसे सब होईगला। एवं यार आउ एक विशेषत्व होची जो आमर सारला दास आपण जानिथिबे, से महाभारत चंडीपाठ आउ वाल्मीकि रामायण को ओडिया भाषा रे प्रथमे से लिखिथिले। सेथिपाई तांको ओडिया भाषा साहित्य जगतर जनक बा स्रष्टा कुहंती। तांकर मूल नाम हेउची सिद्धेश्वर परिडा एवं दैव कृपार लाभ करी शेषरे से सारला दास रे ख्यात होइथिले। बहुत ही सुंदर हर पार्वती मूर्ति आपण देखिपाइले। सम्मुखरे प्रभु श्री जगन्नाथ को मध्य आपण देखिपारुछंती। बहुत ही भक्तिमय परिवेश, जहा हो भक्तों गहली लगी रही। अति चित्ताकर्षक मंदिर। यही मंदिर माता सरस्वती को समर्पण। यहाँ ज्ञानपीठ बा ज्ञानर मंदिर मध्य कहती। सारला दास यहीठारे ज्ञान प्राप्ति होइथिले। आउ मध्य गोटे विरल कथा मु जानिबा को पाइली, जो पाला गायक बा ओडिशार जो संस्कृति सांस्कृतिक जे सबू ज्ञान आहरण करती यहीठार ही तांकर से अधिया पड़ती। एबे माँ सारला पीठ छाड़िकी जीवाकू तो मन हेउनी, तथापि आउ एक शैवपीठ जो आपको कही गोरखनाथ पीठरे आमे एबे पहुँची सारिचु सपरिवार। एवं यार गोरखनाथ पीठ कौन पाई प्रसिद्ध, यार महिमा कौन सबू टिकनिक करी आगो को जनइबी। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। बहु प्रतीक्षार अंत घटी। आपण माने गोरखनाथ पीठरे मते लक्ष्य करि पारुथिबे, जहा गोटे दिन रे सपरिवार संध्या हेले मध्य माँ सारला को दर्शन कलु। एवं यहाँ परे गोरखनाथ पीठरे प्रभु गोरखनाथ को मध्य सपरिवार दर्शन कलु। जहा मोर बहुत बड़ भाग्य। दीटा प्रमुख पर्यटन क्षेत्र एवं महिमा मंडित यही पीठ को आज दर्शन कलु। आपण माने जानिथिबे, सर्प दर्शन बा कौन जीवजंतु आघात कले यहीठारे भक्तगण आसिकी प्रभुंकर शरण नियंती एवं सेमाने लाभवान होती बा उपशम पाती। आपण मानक विनम्र निवेदन, आपण माने आसी प्रभु को दर्शन करंतु एवं तांकर आशीर्वाद नियंतु।
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲସେ ହୋଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀଷ ମୁଁ ଲାଭ କଲି ସପରିବାରେ ଏବଂ ସ୍ଥିର କଲି ଟିକେ ଚାରିପଟେ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ରାତ୍ରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୋକର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ, ସବୁଆଡ଼େ ବଟବୃକ୍ଷ, ଯେଉଁ ବର ଓହଳ ବି ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ବଟବୃକ୍ଷରେ ସବୁ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକମତ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସର୍ପ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ମାଟି ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭୂତି ଖାଇଲେ ସବୁରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କର ଉପଶମ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଅଛି ପ୍ରଭୁ ଗୋରେଖନାଥ ପୀଠ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କଲି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ ବଟବୃକ୍ଷରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଧାଗା ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦେଶ ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ସମସ୍ତେ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ଯାହା ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଛି ସେ ଏଇଠାରେ ଧାଗା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଆପଣମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋରେଖନାଥ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଏବଂ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କ'ଣ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସର୍ପଦର୍ଶନ ବା କୌଣସି ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବେ ଯେ ସେ ଏଠାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣ ନେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭୂତି ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଉପଶମ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ହି ଚମତ୍କାରୀ ଜାଗା। ଆପଣମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରୁ ବହୁତ ପାଖରେ, ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ନଚେତ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଆସୁଛି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିଡି ଲାଇଭକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।